अय्युहन्नास, ए लोगो, अला व इन्नी नुहीतु, ए लोगों खबरदार, मुझे मना किया गया है अन अक़रा अल कुरान राकिअन और साजिदन, कि मैं रुकू और सजदे में कुरान पढ़ूं। अब देखिए, कुरान पढ़ना, तिलावत करना एक बहुत अच्छा अमल है, लेकिन रुकू और सजदे में मना है। अब इसके अंदर क्या हिकमत है? बहुत सी हिकमतें हो सकती है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन समझने की बात यह है कि तिलावत के लिए एक जगह है क़ियाम, वहाँ पे तिलावत, लंबी तिलावत भी कर सकते हैं। तरावी में हम देखते हैं लंबी तिलावत होती है, लेकिन एक और जगह है रुकू और सजदा, उसके अंदर तिलावत मना है, मतलब अभी तिलावत नहीं करना है। अब क्या करना है? दुआ करना है। मतलब जो अस्कार और दुआएं साबित है वो तो पढ़ो ही, साथ साथ में फ़क्सिरु दुआ, खुद की दुआएं भी करो। सबसे करीब होते हो अल्लाह के, उस वक्त पे अल्लाह ताला से मांग लो। तो ये हमने सजदे में क्या पढ़ना है और क्या उसके रूल्स हैं हमने देखा। अब सजदे से उठने का वक्त आ गया, और सजदे से उठने के लिए मैं फिर से एक बार दावत दूंगा हमारे बिलाल भाई को कि वो आएँ और आ करके प्रैक्टिकल तौर पर सजदे से उठने का तरीका बताएं, ताकि सिर्फ थियोरी नहीं बल्कि आप प्रैक्टिकल तौर पर भी देख सकें। तो लास्ट एपिसोड में हम कहाँ थे? हमने सजदा किया था, सजदे के मुतालिक सारी गलत फहमियाँ, गलत तरीके, मिस्टेक्स और सही तरीका हमने सब देख लिया। अब आइए सजदे से हम उठते हैं। हम पिछले एपिसोड में सजदे में थे, वहां से भी उठेंगे इंशाल्लाह। ये नमाज नहीं है अभी तक, नमाज में हम कहाँ थे वहां पहुंच जाते हैं। नमाज में सजदे में, सजदे में आप है, सजदा बराबर से करना है, ख्याल रखना है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेंगे। किस तरह से उठेंगे? कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बिलाल भाई करके बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। आप अल्लाहु अकबर कहकर उठ रहे हैं, आपकी नज़रें सजदे की जगह पर है, आप इत्मीनान से बैठ जाइए। और मैं आपके सामने हदीस रखना चाहता हूँ। देखिए ये हदीस आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हुदैफा बिन यमान रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु बैन सजदतैन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान कहा करते थे, रब्बि ग़फ़िरली, रब्बि ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे। तो ये वक्त पर कहना क्या मिलता है बिलाल भाई, आप कह के बताइए। रब्बि ग़फ़िरली, रब्बि ग़फ़िरली। दोनों सजदों के दरमियान और क्या कहना साबित है, हम उस बारे में एक और हदीस देखेंगे। देखिए ये हदीस आपकी स्क्रीन पर है, सुनन अबू दाऊद से है, हदीस की सनद हसन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अन इब्न अब्बास अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु बैन सजदतैन, दोनों सजदों के दरमियान में कहा करते थे। क्या कहा करते थे? देखिए ये दुआ बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहमनी, मुझ पर रहम कर दे, वआफ़िनी, मुझे आफ़ियत दे, वहदिनी, मुझे हिदायत दे, वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे। 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें साबित है। वजबुरनी वरफ़ानी वाली हदीस भी मौजूद है, लेकिन वो हदीस सनदन ज़ईफ़ है, तो मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। ये 5 चीज़ों की हदीस हसन सनद से है, साबित शुदा है। हम देखेंगे फिर एक बार, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। बिलाल भाई आप भी एक बार उसी पोस्चर में पढ़कर हमारी ऑडियंस को बताएं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। ये दुआ अल्फाज के अलग अलग तरतीब के साथ भी हमें मिलती है, जिसके अंदर ये तरतीब आगे पीछे भी हमें मिलती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, मुझे पता है बहुत सारे लोग दोनों सजदों के दरमियान में कुछ भी नहीं कहते। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को ये भी याद नहीं रह पाता है कि दूसरा सजदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये दुआ के पढ़ने के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि सजदा हुआ है नहीं हुआ है वो भी थोड़ा याद रहने में आसानी हो जाती है। एक और चीज़ है, बहुत प्यारी दुआ है, आप देख रहे हैं बहुत ही जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, माफ़ी तो हम सब चाहते हैं। वरहमनी, मुझ पर रहम कर, रहम तो हम सब तलब करते हैं। वआफ़िनी, आफ़ियत हम सब तलब करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह की आफ़ियत में आप रहें? वहदिनी, हिदायत तो हम सब तलब करते हैं। और वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे, तो रिज़्क़ की भी तलब हम सब करते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनें, ये बहुत ही जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये भी बहुत प्यारी दुआ है। अगर आप नहीं भी कहते थे तो अब से कहना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। आपको पहले पता नहीं था। याद रखिए हमारा फ़ैसला जो होगा वो हमारे आखिरी अमाल के मुताबिक होगा। इन्नमल आमालु अला ख़वातिमिहा, सही बुखारी की हदीस है कि अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। यानी अगर आप ज़िंदगी भर भी नहीं कह रहे थे लेकिन लास्ट में कहने लगे तो खात्मा किस चीज़ पे हुआ ये दिखाएगा।
تو اس میں یہ مت سوچو کہ میں زندگی بھر نہیں کر رہا تھا ابھی کیا کروں. ارے میں آپ کو میری بھی بات بتاتا ہوں کہ زندگی میں بھی میں نے بھی بہت سارے سال ایسے ہی زندگی میں نماز پڑھے تھے جس کے اندر یہ دعا مجھے بھی خود پتہ نہیں تھی, پتہ چلا میں بھی کرنے لگا. تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نہیں کر رہا تھا ابھی کیسے کروں, بھائی ثابت ہے, دیکھیے آپ کی اسکرین پہ حدیث موجود ہے, پڑھیے اور یاد کریے اور نماز میں عمل کرنے لگے انشاءاللہ. ایک چیز کے تعلق سے میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں, نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز سکھائی جنہوں نے تیزی سے نماز پڑھی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا, پھر جب سر اٹھاؤ تو بیٹھو یہاں تک آ کے اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ. تو یعنی یہ بیٹھنا جو ہے اطمینان ملنے تک. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جو لوگ فاسٹ سپیڈ میں اٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, کیسے اطمینان آ جاتا ہے اتنا جلدی. حتی تطمئن جالسا, یہاں تک آ کے اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اذکار پڑھنا بھی ثابت ہے اور بیٹھنا بھی ملتا ہے اطمینان سے, اور یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. آئیے ریویژن کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہنا, اللہ اکبر کہنا نماز کے ارکان میں سے ہے. کھڑے ہونا خود نماز کے ارکان میں سے ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز کے ارکان میں سے. 3 ہو گئے سٹارٹنگ میں, درمیان میں 4 ہے. 4 میں سے پہلا رکوع سے کھڑے ہونا, دونوں سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا, یہ 4 درمیان میں ہے. 3 آخر میں آنے والے ہیں. 12 میں سے یہ ہم نے 7 الحمدللہ یاد کیے, امید کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ یاد کر رہے ہوں گے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے متعلق چند باتیں یاد رکھیے. سب سے پہلی بات, نظریں کہاں رہے گی. اختلاف ہے علماء میں, زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی یہاں تک آ کے وہ نماز سے باہر نہیں نکل گئے. اور ثابت ہے تو تشہد میں ثابت ہے, دونوں سجدوں کے درمیان میں نہیں ثابت ہے. دوسری بات کہ ہاتھوں کی پوزیشن کیا رہے گی, ہاتھوں کا پوسچر کیا رہے گا. تو اس بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں میں جیسے ہم تشہد میں کرتے ہیں ویسے یہاں کرنا ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے ڈائریکٹلی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس میں تشہد والی حدیث سے قیاس کرتے ہوئے یہاں پر بھی وہ بات لائی ہے, لیکن وہ بات اس لیے ثابت نہیں ہے کیونکہ ڈائریکٹلی واضح طور پر کئی حدیثیں آئی ہے, کسی بھی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہاں پہ انگلیوں کو ملا کر ایسے بنانا ہے جیسے کہ تشہد میں بنانا ہے, گرہ ایسے اس طرح کا ہاتھوں کو انگلیوں کو ملانا ہے, ایسے کہیں بھی ثابت نہیں ہے 2 سجدوں کے درمیان. تو اسی وجہ سے نظریں کہاں ہوگی, سجدے کی جگہ پہ ہوگی. میں بلال بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ گھوم کر کے اس طرف بیٹھیں گے تو ہماری آڈینس آپ کے لیگز کے پوسچر کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پہلا طریقہ بیٹھنے کا اس طرح ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں یعنی کہ لیفٹ پاؤں پر بیٹھتے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ پاؤں پر بیٹھتے اور اپنے سیدھے یعنی رائٹ لیگ کو کھڑا رکھتے. تو یہ ہو گیا پہلا طریقہ جو ہم تشہد میں بھی انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ایک دوسرا طریقہ بھی ثابت ہے جس کے تعلق سے سلسلہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے, حدیث صحیح سند سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایقاع والے طریقے سے بیٹھتے تھے. ایقاع والے طریقے میں کیا ہوتا ہے, دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں. بلال بھائی ذرا آپ دوسرے طریقے سے بھی بیٹھ کے بتائیے. یہ تشہد کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ دونوں سجدوں میں درمیان میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے بیٹھنا یہ بھی ایک ثابت شدہ طریقہ ہے. مجھے پتا ہے بعض بچے شاید اس طریقے سے بیٹھنا پریفر کریں گے, لیکن یہ بھی ثابت طریقہ ہے. ہاں یہ بھی ثابت ہے کہ اس طرح سے اطمینان سے اس طریقے سے بیٹھ جانا. اب ہم دیکھیں گے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اذکار ہم نے پڑھ لیے, اطمینان سے بیٹھ لیے. اب اللہ اکبر کہہ کر پھر سے سجدے میں جائیں گے انشاءاللہ. آپ بیٹھے ہیں, آپ نے پڑھ لیے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, آپ نے کہہ دیے. اگر وقت اور بچا ہے تو بار بار بھی اب پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے. دوسرا سجدہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا سجدہ کرنے کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے پہلا سجدہ کیے. کرنے کے بعد یہاں سے اب آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے, اور یہاں ایک سیکھنے کی بات ہے. ہم ابھی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں. کھڑے ہونے کا طریقہ انشاءاللہ بلال بھائی بتائیں گے. بلال بھائی آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھیے اور طریقہ بتائیے. اللہ اکبر.
اس میں دیکھنے والی بات کیا تھی کہ بعض لوگ جو سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں، جزاک اللہ خیر، میں تھیوری بتا دیتا ہوں، بعض لوگ جو سجدے سے اٹھتے ہیں تو ان کی